mengunjungi Gua Bilqis, kita melanjutkan perjalanan ke pabrik pemerasan minyak zaitun dari zaman Romawi dan zaman Utsmani. Oke, kita di salah satu tempat yang kita kunjungi dalam kegiatan ini. Ini adalah salah satu alat untuk menghasilkan minyak zaitun. Di sana di belakang bis ini ada pohon zaitun yang sudah sangat tua, disebut dengan Syaikhoh, nenek moyangnya zaitun, karena sudah sangat tua sekali, umurnya sudah lebih dari 2000 tahun. Dan ini adalah satu alat untuk menghasilkan minyak zaitun. Jadi caranya adalah buah zaitunnya dimasukkan, kemudian roda batunya itu diputar. Nah, yang mutar itu kadang menggunakan hewan, ada keledai, ada kuda, atau menggunakan tenaga manusia. Nanti setelah dipecah, digiling, kemudian hasil gilingannya dimasukkan ke kotak itu untuk dilanjutkan proses selanjutnya, pemerasan untuk menghasilkan minyak zaitun. Kalau dua lubang ini beda lagi, ini beda masa. Ini adalah kuburan pada zaman Masihi. Ini ada dua kuburan yang berjejeran. Yang satunya kuburan untuk laki-laki, yang satu kuburannya untuk perempuan. Tahunya bagaimana? Kuburan perempuan itu lubangnya lebih besar daripada kuburan untuk laki-laki. Pada masa itu, bahwa pasangan yang sudah dipasangkan oleh Allah, oleh Tuhan, itu tidak boleh dipisahkan. Makanya laki-laki dan perempuan yang sudah menikah dikuburkannya pun harus selalu berjejeran. Kita ke bawah untuk melihat proses selanjutnya atau alat-alat yang digunakan untuk menghasilkan pada zaman dulu bagaimana minyak zaitun dihasilkan. هاي هنا في زيتونة اسمها الشيخة، هذاك جايبينها هيك زيتونة من أيام الرومانيين البيزنطيين، عمرها أكثر من 2000 سنة. وهذا دليل إنه المنطقة هاي كانت تتميز بوجود معاصر الزيتون. هذا اسمه البد الزيتون اللي هو المورتر. عدنان مرحبا. لا مورتر. الله يحفظه. هذا بد الزيتون. كانوا يجيبوا الزيتون من الزيتون الرومي يا ابو. ايوه هذيك الشيخ اسمها الشيخ الكبيره صح؟ الكبيره الشيخ. فكانوا يجيبوا الحب يحطوه هون. نعم يحطوه هون ويجي رجلين نفس الآلية اللي شفتوها هناك. بس هاي يا اما اشخاص عندهم شويه قوه بيعملوها او دواب بيطحنوا الزيت مشان يعملوا عجينه مشان يفرزوا الموضوع. بنزلوه وين؟ ما نحن سخطناه. دواب او الانسان. وكانوا ينزلوه يحطوه بقفه ونزلوه على المعصره اللي جوا اللي بدنا نشوف اخرى شوي. ايش قلتي؟ عرفوا انه في فتره ابو جواد ابو جواد بس قبل ما نحكي عن المعصره خلينا نحكي لنا جملتين صح؟ الآلية كاملة. سميرانا؟ دقوا سمكه ظلت لفتره. ايوه شالوها. وين يبغون؟ السمكه في التوراة موجودة بصيغة في التعميد انه الخضر بنعش بهذا المعنى بس بالعهد الحديث. في فوق المسطرة في باب زي روزنة بتدخل يعني بيعتبر احد مخارج الكهف. كمان نفس الطريقة هذه بتدخل كمان في احد مخارج الكهف. بيعتبروها للطوارئ يعني ممكن لو حد دخل عليك هون حوالي 500 شخص من سمكتين والرغيف. فهو هذا منطقة هون على المنطقة اللي هو مقابل الجليل، هاي المنطقة طبعا مقابل الجليل يا أبو جواد. فهو بكهف أو قاعد فترة بكهف هو والحواريين، فهذا واحد منهم اللي الكاتب بنتس كان يعتقد انه واحد منهم. طبعا كاتب بنتس بعد هاي الزيارة
Ini gua namanya Goa Beit Idis, jadi situs Beit Idis merupakan salah satu tempat bersejarah bagaimana dulu buah zaitun diolah menjadi minyak zaitun. Jadi di atas tadi sudah ada penggilingan buah zaitun menjadi remahan buah zaitun, kemudian dimasukkan turun di sini, kemudian terkumpul di sini. Setelah terkumpul di sini diolah menggunakan alat ini. Alat ini namanya tohunah atau pemerasan zaitun. Cara kerjanya adalah buah zaitun yang sudah dipecah menjadi lembut itu dimasukkan ke wadah. Di wadah itu kemudian ditaruh di atasnya pemberat. Nah, pemberat itu kemudian ini ada kayu yang menjulur ke sana. Di ujung kayu itu dikaitkan dengan batu pemberat. Kemudian batu pemberat itulah yang berfungsi untuk menekan olahan buah zaitun menjadi menghasilkan keluar airnya zaitun. Jadi diputar itu ada pemutarannya untuk membuat tekanannya itu tinggi sehingga perasan atau pecahan buah zaitun menjadi perasan minyak zaitun. Ini adalah proses yang disebut dengan tohunah atau pemerasan buah zaitun menjadi minyak zaitun yang menghasilkan minyak zaitun berkualitas tinggi, atau kalau sekarang kita menyebutnya dengan virgin oil. Ini jadi perasan yang taruh di sini, kemudian berat ditaruh kayu pemberat, kemudian bagaimana untuk menekannya, di sana dikasih batu pemberat. Nah, untuk mengatur bagaimana di sini tekan, kemudian diangkatnya menggunakan alat ini diputar. Putar, ada kalanya yang pemberatnya di sini, berat di sini, ada kalanya di sana, sehingga minyak zaitun dihasilkan. وين بصير يضغط على الكف هناك على المكبس. النظريه اللي كانوا يستخدموها الاباء واجدادنا اكتشفها مين؟ نيوتن. لكل فعل رد فعل معاكس له في الاتجاه مساوي له في المقدار. اذا بيستخدموا كان مشان يفرزوا الزيت عن النوى كانوا يستخدموا. Kalau yang tadi pemerasan zaitun, ini ada situs lagi bagaimana orang dulu mengolah atau menghasilkan anggur atau anggur homer. Prosesnya hampir sama. Anggur itu diwadahin di dalam sebuah wadah yang dikasih dua penggerak kanan kiri sehingga menghasilkan air. Nah, airnya itu kemudian dialirkan ke sini. Airnya dialirkan ke sini. Ini penyimpanan air hasil perasan anggur yang kemudian dibiarkan selama minimal 12 hari. Kalau sudah 12 hari maka dia sudah bisa dikonsumsi karena sudah menjadi alkohol. Kemudian panennya itu bermacam-macam. Artinya ada yang 1 bulan dan seterusnya sesuai dengan kadar alkohol yang diinginkan. Gitu. Okay. Ada juga yang meriwayatkan ini adalah gua Nabi Isa alaihissalam, di mana Nabi Isa itu bertempat tinggal di sini selama 40 hari ketika beliau hijrah dari kawasan Al-Jalil ke kawasan Kufur Najum. Kufur Najum itu ada di Qais, masih wilayah Irbil. Sekarang kita ke tempat selanjutnya, yaitu ke Tohunah Udeh. Jadi beliau ini adalah bangunan pabrik penggilingan biji-bijian zaitun yang sudah ada sejak zaman Uthmaniyah dan menggunakan tenaga air. Mari kita lihat.
Yordania dianggap sebagai salah satu habitat alami budidaya zaitun di kawasan Timur Tengah sejak dulu kala. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya pohon zaitun tua di berbagai wilayah Yordania yang dikenal sebagai mihros atau nenek moyang zaitun. Saat ini terdapat 10 mihros yang berada di beberapa daerah, diantaranya Irbid, Ajlun, Jirosh, Balko, dan Tofilah, Wadirum. Pohonnya udah berapa tahun ya? Ya mungkin 2000 lebih ya. لقيت كلب؟ Ya sejak 1596. Tohunah Audeh. Tohunah Audeh adalah salah satu pabrik pemeras biji-bijian pertama yang bertenaga air di Yordania. Pabrik ini dibangun pada masa Utsmaniyah dan terletak di kawasan Judeita, yang mana air ini berasal dari Wadi Ar-Royan. Wadi Royan adalah salah satu lembah terindah yang dipenuhi pohon-pohon delima, zaitun, ara, dan pohon lainnya. Selain Tohunah Audeh, terdapat 4 pabrik biji-bijian lain yang berasal dari masa Utsmaniyah, yaitu pabrik Nasir, Hussein, Ummul Harothin, dan Al-Masri. Ini alatnya. Berarti ini giling ya, ini ada gilingannya. Suka putar sendiri. Ini kan tenaga air ya. Di tempat lain ada hewan, manusia. Jadi yang atas itu ada buahnya. Ya, pada buahnya terus dimasukin kan gitu sih. Nah ini menggunakan air dari air yang ada di Wadi Royan. Jadi Ini bawahnya mungkin buat ininya nggak? bawahnya air ya. Bawahnya air yang di luar tadi. يعني هذا جنة فسماه وادي الريان لأنه الريان بيسموه أحد أبواب الجنة. وادي الريان في حوالي 15 كيلو. تيجي المي من فوق، المي بتنزل على القناة فوق، بتنزل داخل البرج زي بئر، بتنزل فيه المي في عندنا تحت غرفة الدولاب. المي بتنزل على الدولاب تحت لأنه فوق المياه الساقطة فتحرك الدولاب. لما بيتحرك الدولاب. Nah di sini juga ada menara airnya. Itu airnya mengalir yang diambil dari Wadi Royan, kemudian dialirkan ke bawah sini. Jadi ngalir terus tenaganya gitu. Untuk menggerakkan? Ya untuk menggerakkan mesinnya. Ini kotor. ايوه ايوه امشي امشي هذه ليش فيها ماء؟ Di samping Tohunah Audeh ini terdapat pohon zaitun mihros yang paling tua dan paling besar yang ada di Yordania. Pohon ini bernama pohon zaitun aror yang usianya diperkirakan lebih dari 2300 tahun. Hal ini berdasarkan penelitian radiasi karbon yang dilakukan pemerintah Jordan bekerja sama dengan Universitas Arizona. Ya, ini adalah pohon zaitun terbesar di Yordania. Jadi pohon terbesar dan mungkin tertua yang ada di Yordania. Kemudian dia daripada aku. الواقع في الجزء الجنوبي من لواء الكورة، وهو الحد الطبيعي الفاصل ما بين محافظة إربد ومحافظة عجلون.
احنا الآن يا إخوان أمام أحد أهم الأشجار المعمرة في لواء الكورة، بل في المملكة الأردنية الهاشمية. ولما تقول الكورة بتقول الزيتون، ولما تقول تبنة بتقول الزيتون المعمرة. فالكورة والزيتون توأمان. هاي الزيتونة اللي احنا أمامها موجودين، قامت جامعة أريزونا بالتعاون مع بعض المؤسسات البحثية بالأردن بتحليل العمر من خلال استخدام النظائر المشعة أو الكربون 14. فوجدوا أن عمر هذه الشجرة بحدود 2300 ل 2500 سنة، تعتبر من أفخم الأشجار اللي موجودة في المملكة. هاي الشجرة بعد التحليل لمادة الزيت الموجودة فيها، وجدوا أنه بثمار الزيت بين 25 ل 26 من كمية الثمار هي زيت. وجدوا فيها 77% أو أكثر حامض الأوليك، وهذا بدل. طيب ما هي الهوية الوراثية لهذه الشجرة؟ من خلال الحلقات الموجودة بالشجرة أو استخدام النظائر المشعة تبين إنه هذه الشجرة عبارة عن شفرة وراثية للمناخ. فإحنا بنقدر نستطيع من خلال المعلومات الجينية المتوفرة واللي بتجذب الكثير من العلماء من مختلف دول العالم لمعرفة ماهية هذه الشجرة وأهميتها بموضوع التنوع الحيوي الموجود. هذه كيف صمدت عبر آلاف السنوات، مرت عليها الكثير من السنوات من جفاف وأمطار وزلازل وبراكين، لكنها صمدت كصمود أي إنسان صامد بأرضه. هاي الشجرة ثباتها تعطينا ثبات وانتماء لانتمائنا لوطننا الأردن. وهاي الشجرة كمان بحب أقول لكم عنها إنها ورد ذكرها بالقرآن الكريم، بقول زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء. وهي الشجرة بتعطي كل سنة منتوج. Setelah selesai rangkaian kunjungan menelusuri buah zaitun, kami menyempatkan diri untuk belanja oleh-oleh hasil bumi berupa buah delima dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasar. Demikian perjalanan kami pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.